sa mga kapwa for today's videos mga kapwa. Ayun nga guys, special episode ng ating vlog ngayon. Kapwa mo to guys, dito ngayon sa guys, pa-comment guys down below guys kung alam niyo tong lugar na to guys. Pa-comment down below, hindi ko na sasabihin guys. Wala Yoda. Ano hugo? Okay, 1, 2, 3. Follow. Isa pa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Vlogger, yes. Vlogger. Nakapalo na buwan eh. Nakapalo ko sini. May ano ko eh. Naka-describe pa, girl. Ari, naka-describe pa ni Amaris. Amaris. Yes, Amaris. Oh, may shirt kami. Okay. Shirt. Thank you, sir. Thank you, sir. Guys, thank you guys. Pakasulit natin dito guys sa Migros guys. Barangay din ang pasok. Napakasulit natin ni kapwa mo dito guys. So God bless.